Next up we have Maggi Crotty, representing the Spanish department. Okay. My name is Maggi Crotty, and I'm a Spanish major with a minor in marketing. I did something a little bit different for my senior project. I made a documentary instead of writing an official thesis paper. Over the semester, I've been working in Port Richmond, which is a neighborhood on Staten Island that's very diverse and has recently been trying to rebuild itself back into the type of community it once was. It used to be this big city center on Staten Island. It was named like the Times Square of Staten Island, and then once, as the rest of Staten Island began developing more and more businesses left this particular area. So it's always been a very diverse community, but it's went into sort of a recession, and it's now starting to rebuild itself, and the people there are working so incredibly hard to just make it the same sort of place it once was. So I spent the semester working at El Centro de Inmigrante, which is an immigration center down on Staten Island. And they provide things like helps with taxes, they help with ESL classes, they provide all sorts of really important services to this community, and they're all free. So through my work at this center, from what I've learned from the history, from just being down there so many times, I've filmed this documentary, which I'm going to show you a little clip. It's about 4 minutes. And then my documentary is pretty much about where the community once was, where it is now, and where they're trying to take themselves. So this part I'm about to show you is people in the community. It might start a little bit before the actual part that I wanted to show you. It's right about the same spot. It's people in the community talking about their initial experiences and reactions to the center that I'm working at, and the kinds of things that center is doing for the community. So. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Many of the longtime residents tell me how exciting it was to grow up in a community that had so many immigrants constantly moving through the community, moving in, moving out. So you had people of very different backgrounds living next to one another. And that there was a very sort of a wonderful diverse feel to the community for years and years. Hemos visto un flujo más grande de personas de otros países, como por ejemplo de Colombia, de Argentina, de Perú y de Guatemala, de otras partes de Centroamérica. So ya no es tanto una comunidad mexicana, sino es una comunidad inmigrante o latinoamericana. Mi nombre es Gonzalo Mercado y yo soy de Chile, de la ciudad de Valparaíso. Soy de México y me llamo Emma Vidal. Hortensia Martínez. Y eres mexicana. Mexicana, yo soy. Hi, my name is Miguel Lopez. I'm from Mexico. Tú eres de República Dominicana. Sí. Mi nombre es Víctor Mauricio, soy de Honduras. Me llamo Pedro Ortiz, de la Ciudad de México, del estado de Puebla. ¿Y tú hace cuánto vives acá en Estados Unidos? 6 años. El 91. Llevo 2 años y 3 meses. Ok, yo tengo, viendo 10 años. 10 Staten Island. Llevo 6 años aquí. ¿Y por qué te viniste para Estados Unidos? Bueno, porque yo fui a la universidad, estudié en Santo Domingo y las cosas no estaban bien y vine a tratar de buscar una oportunidad. Uno de mis hijos nació enfermo de sus pies y allá no podíamos tener dinero, trabajo para tener dinero y curar. Para mí Estados Unidos era como una cosa brillante, como algo muy... Ya cuando vine vi que no, que es que trabajar y tratar de luchar. En realidad yo no venía para acá con intenciones de quedarme. En realidad venía pasando para ver a familia, pasar un par de meses y después iba camino a Suecia, donde uno de mis hermanos vive. Pero llegué acá y me encantó la ciudad, me encantó Nueva York.
y le di un doble pensamiento al hecho de irme a Suecia. Se vio como mucho y se me fueron dando muy buenas situaciones acá, so decidí por el momento estar acá en Nueva York. It was like an escape because I was married in Mexico. And my husband died. He passed away. One thing that I really wanted, it was to learn English. Right. And I said, well, I have to get ready to a better job because I'm alone. Right. So I gotta get better. Bueno, yo tenía como 5 años cuando yo me empecé a sentir diferente, o sea, atraído por el sexo, por el sexo opuesto. Pues llegué a la edad de 13 años, recuerdo yo que me sentía mal por lo que yo sentía hacia los demás varones. Entonces yo para buscar ayuda, yo le conté esto a mi mamá. Pero mi mamá, en vez de apoyarme, o sea, decirme que lo que estaba pasando conmigo, le contó a mi papá. Y mi papá, en vez de sentarse conmigo, no hizo nada, pues lo que hizo que agarró un cable de luz, me castigó y luego me echó agua hirviendo en la espalda. ¿La espalda? Según así con las palabras de él, para que se te quite lo maricón que tienes. Yo me vine más que todo para demostrarme a mí mismo que no me importa que no me quieran ellos, pero que yo puedo salir adelante solo. ¿Por qué eligió Port Richmond para quedarse? Porque en primera por aquí vive mi familia, en segunda porque es un lugar más un poco tranquilo y donde yo puedo, si me quedo sin trabajo, puedo salir a la calle con la parada y puedo agarrar trabajo un día, 2 días o posiblemente agarrar un patrón ahí. Porque nosotros somos como una comunidad en conjunto, ¿no? Nadie tiene a nadie separado, todo el mundo compartimos. Y un ejemplo, yo comparto con los mexicanos, comparto con los chinos que están al lado, con todo el mundo. Yo no creo que haya separación de la comunidad. Well, I come around and I see like a lot of Spanish community. We have a bakery in Brooklyn, in Fifth Avenue. And we thought it'd be a good idea to open a bakery in Staten Island. So we tried to put something from back home to our community. So far, it's good. Port Richmond really was a true city center. The avenue, Port Richmond Avenue, used to be the place to shop on Staten Island. It was the hot spot. It had the movie theaters and the dress stores and the shoe stores and all of the wonderful places on Staten Island. And it really brought people together. There was a trolley there. There was a ferry that docked at Port Richmond. So you had people streaming into sort of the northernmost part and then working their way down and shopping in Port Richmond. It went into a pretty significant decline, particularly the 70s into the early 80s, when a mall was being developed in the center of Staten Island. People began to move their businesses out of the area, or people stopped coming to the area to do their shopping. It's really showing a revitalization and a great deal of excitement now. You have immigrants that have influx sort of into the area that are beginning to open businesses. So there you have small businesses. Pa' que sepas que eres la única en mi vida. Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Dame la oportunidad de quererte una vez más. Déjame enseñarte cómo se conjuga el verbo amar. Eres todo para mí y no te quiero perder. Es que tú no ves, me vas a enloquecer. 25 horas al día, vida mía. 8 días a la semana, si te da la gana. 25 horas al día.